2023, for only the third time in 40 years, Australia entered a per capita recession. The result? Australian wages declined to levels not seen since June 2011. Even with devastating bushfires, the COVID-19 pandemic and lockdown, when polled, there was one thing that affected Australians more than anything else. Pada tahun 2023, untuk ketiga kalinya, Australia memasuki resesi per kapita. Hasil upah di Australia menurun ke 3 tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Juni 2011. Bahkan ketika kebakaran hutan yang dahsyat, pandemi COVID-19 dan lockdown, berdasarkan jejak pendapat ada satu hal yang paling mempengaruhi warga Australia, yaitu biaya hidup. Cost of living. Over the last few decades, Australia has experienced one of the greatest housing booms the world has ever seen. Since 1973, Australian house prices have increased by 36 times across the capital cities, and Sydney is now the second most unaffordable place to live in the world. How and why did we end up here? This is the dark side of Australia. Selama beberapa dekade terakhir, Australia telah mengalami salah satu hal ledakan perumahan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Sejak tahun 1973, harga rumah di Australia terus meningkat sebesar 36% kali lipat di seluruh ibu kota. Dan Sydney kini menjadi tempat tinggal kedua yang paling ramai di dunia. Bagaimana dan mengapa kini bisa sampai di sini? Dan inilah sisi gelap Australia. Australia is one of the most beautiful places in the entire world. Surrounded by oceans filled with world-class beaches, cities, and parks, the country looks like a paradise. But if you want to live here, it's easier said than done. To buy the median home in Melbourne, a family needs to earn at least $170,000 per year. In Sydney, that number balloons to $260,000 per year. Compare this to the median household income in both cities of $100,000, and it becomes clear that home ownership is far out of reach for most Australians. Now, some might argue that this is only a Sydney or Melbourne issue, but that's just not the case. Australia adalah salah satu tempat terindah di dunia, dikelilingi lautan yang dipenuhi pantai tanaman kota kelas dunia. Negara ini terlihat seperti surga. Namun jika Anda ingin tinggal di sini, lebih mudah dijauhkan daripada dilakukan. Untuk membeli rumah di median Melbourne, sebuah keluarga perlu menghasilkan setidaknya $1,700 per tahun. Di Sydney, jumlah tersebut membengkak hingga $260,000 per tahun. Bandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga di kota besar sebesar $100,000, dan menjadi jelas bahwa kepemilikan rumah jauh dari jangkauan sebagian besar warga Australia. Saat ini beberapa orang mungkin hanya masalah di sini atau Melbourne, namun bukan hanya itu masalahnya. Since 2020, house prices in Brisbane, Adelaide, and Perth have increased by over 50%, while wages only grew 12%. Home ownership is becoming less and less attainable for many Australians, especially young Australians. Oh, it's rough. Yeah, we can't find anything really. Young people have not had the luxury to benefit from skyrocketing home values and are constantly playing catch-up. The result? Home ownership rates for people under 34 have declined nearly 25%. Sejak tahun 2020, harga rumah di Brazil, Adelaide, dan Perth telah meningkat lebih dari 50%. Sementara upah hanya meningkat 12%. Kepemilikan rumah kini semakin sulit dicapai oleh banyak warga Australia, khususnya generasi muda Australia. Oh, itu kasar. Ya, kita tidak memerlukan apapun kok. Kaum muda belum mempunyai kemauan untuk mendapatkan dari rumah yang harga meroket dan terus mengejar ketertinggalan hasil. Tingkat kepemilikan rumah bagi masyarakat di bawah 34 tahun menurun hampir 25%. Craziest example of Australia's housing crisis was this home in Sydney. It was sold without a toilet, without power, and without a kitchen. But that didn't stop a bidding war and someone paying $3.5 million. But what if you just want to rent? Surely you can find a decent place to rent. Sadly, no. Median rents in Sydney exceed $3,000 per month, while Brisbane is not too far behind at $2,500. Historically, Australian rental rates increased at a reasonable amount per year. Contoh paling gila dari krisis perumahan di Australia adalah rumah di Sydney. Dijual tanpa toilet, tanpa listrik, dan tanpa dapur. Namun hal itu tidak menghentikan perang penawaran oleh seseorang untuk membayar $3,5 juta. Namun bagaimana jika Anda ingin menyewa? Pastinya Anda bisa menemukan tempat sewa yang layak. Sayangnya tidak. Harga sewa rata-rata di Sydney
melebihi $3.000 per tahun dan per bulan. Sementara itu ketinggalan hanya $2.5. Secara historis, tarif sewa di Australia meningkat pada jumlah. However, since 2020, annual rental rates have skyrocketed by over 8% per year. People are caught between a rock and a hard place, trying to pay 2024 rental prices with 2011 wages. And this would all be fine and dandy if people could find a place to live. But the demand for rental units is insatiable. Every rental unit application is met with dozens, if not hundreds, of competing applications. Viewings have lines wrapped around blocks, and at the end of the day, renters aren't fighting for anything beyond a place to live, a place to sleep, and a place to call home. Namun sejak tahun 2020, tarif sewa tahunan lebih meroket lebih dari 8% per tahun. Orang-orang terjebak dalam kesulitan saat mencoba membayar harga sewa pada tahun 2024. Dengan gaji tahun 2011 dan semua ini akan baik-baik saja dan keren jika orang dapat memiliki tempat tinggal dan makan sesuai yang pernah terpasukan. Saat aplikasi ini persewaan belum bertemu dengan lunasinya bahkan ratusan aplikasi yang bersaing. Tampilannya memiliki garis-garis yang melilit balok-balok. Pada akhirnya penyewa tidak akan memperjuangkan apapun selain tempat tinggal dan tempat tidur.